Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa jami'a talamidina bi 'ulumihi fid dharain amin. Ma tining ponikan rangakina barang. Ma tining ponikan rangakina barang yustabahu sa'iyamri unang yamma. Yustabahu sa'iyamri unang yamma bitayammumi kalaban tayammum bitayammumi kalaban tayammum. Artinya ini kan rangakinan apa se oleh elakonin ketika abak nikah atayammum. Idza nawa enale kana aniat al mutayammimu posara orang saatayammum. Idza nawa enale kana aniat al mutayammimu posara orang saatayammum istibahata fardhis shalat tidak kang amri wenangah farduna salat. Istibahata fardhis shalat tidak kang amri wenangah farduna salat. Shalla maka oleh asalat ia mutayammim. Shalla maka oleh asalat ia mutayammim bitayammumihi kalaban tayammum ia mutayammim. Bitayammumihi kalaban tayammum ia mutayammim oleh asalat fardan wahidan dak ka fardu sesetong. Fardan wahidan dak ka fardu sesetong. Tati fa idza arada maka inala kana akarab ia mutayammim. Fa idza arada maka inala kana akarab ia mutayammim salata fardin dak ka salat fardu. Salata fardin dak ka salat fardu tsanin sekaping 2. Tsanin sekaping 2. Tayammamah maka atayammum ya mutayammim lahu karena ia fardin tsanin. Tayammamah maka tayammum ya mutayammim lahu karena ya fardin tsanin marratan tsaniyatan kalaban ambalan sekaping 2. Marratan tsaniyatan kalaban ambalan sekaping 2. Wa illam yahsul sanajan tak hasil. Wa illam yahsul sanajan tak hasil min hudriya mutayammim. Min hudriya mutayammim ma panapa barang yang kudu searosak ya ma. Ma panapa barang yang kudu searosak ya ma al wudu ada ka wudu. Al wudu ada ka wudu. Artinya orang seatayammum lamun aniat tayammum kaangkuy ngaule atau ngamri wenang ngalakonin fardu. Farduna salat misalkan ya kantong. Maka nikah berak pun oleh ngalakonin fardu setong. Jadi tak bisa lebih dari setong. Jadi mon fardu nikah duan, ki maka kudu atayammum dugaleh senikah. Contoh seperti orang maca khutbah Jumat. Mari maca khutbah Jumat kan pas salat Jumat kan senikah. Lain nikah karena nikah fardu du'an roban khutbah nikah fardu salat Jumat cukan fardu ki maka kudu atayammum dukale tidak atayammum kangkui maca khutbah 2 nikah pas atayammum boleh kangkui salat Jumat nikah mun niat tayammum gila kangkui ngalakonin fardu atau ngamri wenang kelakuan fardu. Tapi mun niat atayammum karena ngamri wenang salat sunat kita oleh ngelakoni fardu dan senika. Tak oleh. Kun berak sebisa ki salat sunat meloloh timbang kamu atayammum ki langsung ka fardu bae niat nika. Niat kaula atayammum karena ngamri wenang salat fardu misalkan. Berarti oleh kene kawan ngelakoni fardu tapi kun cuman setong. Jadi mun orang ngelakoni fardu 2 seperti salat Jumat ben khutbah Jumat atau salat jamak misalkan jamak takdim antara duhur dan asar ki maka kudu atayammum dukale timare salat duhur atayammum boleh senika. Amma shalawatu walaupun aben nika tak hadas artinya tidak barang sahabat laki wudu saya maksudnya kata tak hadas tak kento tak kemi tak derem
Ini ka tetap kutu tayamum du kali. Mun salat fardu ini ka duan. Amma salawatu anapun tining banyak-banyak salat al-masnunatu saya sunnataki. Fayusalli amma salawatu anapun tining banyak-banyak salat al-masnunatu saya sunnataki fayusalli. Maka ponika salat ia mutayammim min hadriya salawatul masnunah. Fayusalli maka ponika oleh salat ia mutayammim min hadriya salawatul masnunah. Mada kafarang yasha'u seakarab ya mutayammim. Mada kafarang yasha'u seakarab ya mutayammim. Oleh asalat bitayammumin wahidin kalaban tayammum sesetong. Bitayammumin wahidin kalaban tayammum sesetong atau tayammum sekalian. Artian mun salat sunat senajan banyak nika bisa tayammum sekalian. Gandeng pun salat farduna misalkan tak masalah. Contoh misalkan enggak malam Ramadan. Orang salat isya, pada salat isya, salat ba'diyatal isya 2 rakaat. Pada salat ba'diyatal isya, salat tarawih 20 rakaat 10 salaman. Pas salat witir 3 rakaat 2 salaman. Jadi kan cukup tayammum sekalian. Walaupun banyak rakaat dah ban salam. Artinya jumlah salat ini banyak cukup tayammum sekalian. Karena selain ini kesunat sedangkan si fardu cuma setong roban salat isya'an kan sini. Tinika kakunaan atau bisan tayammum ni kakangkuin apa gini kabon. Timun kakangkuin fardu nika cuma setong tapi mun kakangkuin sunat nika bisa pan berempan kelakuan sunat cukup tayammum sekalian. Termasuk pada ban sunat nika fardu kifayah seperti salat jenazah. Itu menoreng nyalataki jenazah 3 kali misalkan nyalataki jenazah 3 kali nika cukup tayammum sekalian. Misalkan beda jenazah salataki norok nyalataki. Mereka nika beda boleh datang jenazah boleh nyalataki norok boleh nyalataki. Ini kan cukup tayammum sekalian salat jenazah walaupun fardu tapi fardu kifayah misalan. Fardu kifayah ini kayak dalam bab tayammum nikah hukum pada ban salat sunat sini. Hikmatut tayammum tining ponikan rangakina hikmanah tayammum. Hikmah kartan faidana tayammum ni kan apa? Qad araftah teman-teman ampun oning sambian. Qad araftah teman-teman ampun oning sambian anna tahara tadak sangkun asa suci. Anna tahara tadak sangkun asa suci takunu ponika badaya tahara. Takunu ponika badaya tahara bil wudu'i ponika kalaban wudu' ketika suci dari hadas sekeni. Au bil ghusli atau kalaban adus ketika suci dari hadas raja. Wahuma bantining kaduana ia wudu ban ghusli. Wahuma bantining kaduana ia wudu ban ghusli la yakunani ponika tak beda kaduana ia wudu ban ghusli. La yakunani ponika tak beda kaduana ia wudu ban ghusli illa biistimalil ma'i. Angin kalaban ngangkui aing karena keduanya futo aing. Adus ban wudu nika futo aing kan. Illa biistimalil ma'i angin kalaban ngangkui aing. Walakinna ba'dhan nasi bantatapena posera setengah na manusia. Walakinna ba'dhan nasi bantatapena posera setengah na manusia la yumkinu ponika tak kongang huda kaya ba'dhan nas. La yumkinu ponika tak kongang huda kaya ba'dhan nas istimaluhu ponapangang kui iyama. Istimaluhu ponapangang kui iyama. Sebagian orang tak memungkinkan ngangkui aing li'adami wujudihi karena tadaan ba dan yama karena tada aing li'adami wujudihi karena tadaan ba dan yama au li'udri maradin atau karena udzur sakit au li'udri maradin atau karena udzur sakit mani'in sa'anya kaya marad mani'in senyeka marad an istimalihi dari ngangkui yama. Beda sebagian boleh tak bisa ngangkui aing karena sakit apa. Jadi benih karena tada aing. Lidzalikah karena ka'ruwa
La yumkinu lidzalika karena karo la yumkinu tak kongang amarahu makon huda kaya ba'dhan nas amara makon huda kaya ba'dhan nas Allahu ta'ala basara Allah ta'ala Allahu ta'ala basara Allah ta'ala makon bisti'malit turabi kalaban ngangkui abu bisti'malit turabi kalaban ngangkui abu at-tahiri sesoceh at-tahiri sesoceh badalan halai tetikan teh abu kenikah badalan halai tetikan teh minal ma'i dari aing minal ma'i dari aing artinya faidah tayammum sepertama nika kata jelas lagi hikmah tayammum sepertama kini ke bahwa tayammum nika solusi kangkui orang setak nemu aing atau setak bisa ngakui aing ketika adus atau awudu jadi solusi nika faidah tayammum sepertama faidah atau hikmah tayammum pertama. Lanahu karena sangkuna iya ba'dhan nas idza taraka wanika nalaikana atingkal ya ba'dhan nas idza taraka wanika nalaikan atingkal ya ba'dhan nas wa sallaban asalat ya ba'dhan nas Engki wa sallaban asalat ya ba'dhan nas fi biduni taharati kalaban tanpa assoce fi misli hadhihi dzuruf dalam opa mana ponika banyak-banyak tengka engki fi misli hadhihi dzuruf dalam ponika opa mana ponika banyak-banyak tengka farubbama ya'tadu maka terkadang abiasa aki ya ba'dhan nas farubbama ya'tadu maka terkadang abiasa aki ya ba'dhan nas tarkahu daka atingkal ya engki tarkahu daka atingkal ya wudu tarkahu daka atingkal ya wudu terkadang orang ini kan montak pilihnya resolusi nanti kan sudah montak pilihnya resolusi terkadang ya pas tak wudu atau mungkin bisa nikah tarkahu nikah rujuk ke madhkur dari sholat senikah artinya orang ini kan tak nemu solusi gara-gara tak nemu aing misalkan ini kan tak oning bahwa orang ini bisa tayammum maka terkadang orang ini kan pas tak bajang ya ceko tak wudu ini kan dari masyarakat bajang padahal beda solusi kini karoban tayammum nikah sini jika hikmat sepertama tayammum nikah bisa jadi solusi ketika orang nikah tak nemu aing kang kui adus atau awudu ataupun make badek yang tak bisa ngakui ka aing kini adif nyanderaki nasambian ila dzalika marang ka ramadkur ila dzalika marang ka ramadkur hirobana nikah napa hikmat tayammum pertama nikah nyanderakin an-tibbal haditsah dak sangkuna ilmu kedokteran an-tibba dak sangkuna ilmu kedokteran al-haditsah si anyar qad athbata ponika teman-teman netapaki ya tibbal hadits qad athbata ponika teman-teman netapaki ya tibbal hadits an-natin dak sangkuna celot yunadhifu ponika bisa mabersih yatin celot lumpur yunadhifu ponika bisa mabersih yatin alwajha dak kamuah wa yazidu ban nambain yatin wa yazidu ban nambain yatin jamalahu dak karatina ya wajha ratina atau gendang mun laki jamalahu dak ka gendang ya wajha mun laki mun bini ratina ya wajha mithlul budrati sini jadi ba waw dal ra ta ni ka si bener ni kata budrah sini ka dan ni ka salah si bener al budrah
Mithlul budrati panika upamana bedhek. Mithlul budrati panika saumpamana bedhek. Atau mithlah bisa ya. Mithlal budrati ale upaman bedhek. Pada bedhek sebisa nambahin orang nikah sajandatin. Illa anna ba'dal budrati saongkun angin saongkuna setengahna banyak-banyak bedhek. Dajjah. Illa anna ba'dal budrati angin saongkuna setengahna banyak-banyak bedhek. Qad tadurru panikator kadang amudaraten ya ba'da. Qad tadurru panikator kadang amudaraten ya budra. Ya ba'dal budrat qad tadurru panikator kadang amudaraten ya ba'dal budrat al-wajhada kamu motor kadang sebagian dari bedhek sebadan ing pasaran lan nika membahayakan kamu mah. Benih sejandatin malah sebadan nikah pas bisa timbul penyakit-penyakit seberbahaya. Walaupun sementara orang yang nikah sejandatin sejantera mana. Kita betul kadang efek sampingan ini bisa berbahaya. Misalkan bisa menyebabkan kanker kulit dan sebagainya. Meniakui dalam waktu yang lama kan sini kan. Jadi solusi nah. Kiangkui bedhek terbuat di bahan ini di tanah. Sebagian bahannya di tanah. Cuman tak oning gulen apa mungkin ki. Ini kan kitab ini kan pon bekona. Wadzalika tinu bantining ka ruwa celot. Wadzalika tinu bantining ka ruwa celot yuba upanika ecualia. Ya dzalika tin fi ba'di saydaliyati. Dalam setengahnya banyak-banyak apotik. Jadi sebagian apotik ini kan beda saya jual. Bedhek saya terbuat dari telur ini kan. Fi ba'di saydaliyat dalam setengahnya banyak-banyak apotik. Nikah hikmah yang kedua. Jadi hikmah yang nomor 2. Nikah orang nikah atau yamum. Nikah secara tak langsung bisa merawat muan aja kan perawatan kan kui muan. Cuman kan tayamum nikah hanya dilakukan ketika darurat bayin kumra'atan benih bah kutusah benar dan buat nikah tayamum kan sini kata kumra ketika dalam keadaan darurat roban ketika sobung aing atau tak bisa ngakui aing. Qala Allah Ta'ala adabu pasal Allah Ta'ala nikah dalillah cek mon orang nikah mun tak nemu aing nikah bisa tayamum atau mun sakit bisa tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Wa in kuntum lamun ba'da syirakabi wa in kuntum lamun ba'da syirakabi marda ponika banyak-banyak orang yang sakit. Ini kata Allah ini Al-Qur'an. Marada ponika banyak-banyak orang sesake aw ala safarin atau ing atasen perjalanan. Aw jaa atau datang ahadun sapa setong orang. Aw jaa atau datang ahadun basa setong orang minkum setengah dari sira kabi. Minkum setengah dari sira kabi datang nalago itu dari WC. Wa'id ini kan makna tempat nekane hajat ini di deng nah. Mengalu itu dari WC atau datang WC atau datang nakane hajat datang akemi datang aku badeng karena kan nakane hajat ni benih kumpara aku badeng mulolo akemi ni kayak kocak nakane hajat kia. Aula mastum atau nyeting sirakabi an-nisa ada kebanyak-banyak orang bini. Yang laki nyeting kareng bini sebeni mahrumah. Ini kan betal wudun kan. Aula mastum atau nyeting sirakabi an-nisa ada kebanyak-banyak orang bini. Falam tajidu maka tak nemu sirakabi. Falam tajidu maka tak nemu sirakabi ma anda ka aing. Ma anda ka aing kang kuya wudu atau kang kuy adus. Kini ka fatayammamu maka asat ceh sirakabi
Fatayammamu maka asatca sira kabeh sa'idan thayyiban dak ka abu sebagus sarten sesocen. Sa'idan dak ka abu turaban teges abu. Di turaban ini kan absaren sa'idan nggih. Thayyiban sebagus bagus ini karten soceh. Famsahu maka ngusap sira kabeh, famsahu maka ngusap sira kabeh biwujuhikum kalaban banyak-banyak muwana sira kabeh. Wa aidikum ban banyak-banyak tanang sira kabeh biwujuhikum kalaban banyak-banyak muwana sira kabeh wa aidikum ban banyak-banyak tanang sira kabeh min hudriya sa'id min hudriya sa'id artinya muwana ba anjir pas osap ban tanang aja dia ngakui abu dia maka jadilah tayammum. Pas terakhir seperti biasa dalam setiap bab nika beda pertanyaan kan ku ingat-ingatin as'ilatun pertanyaan. Ma huwa tayammum? Apa sekocak tayammum? Isyrah kaifiyat tayammum. Jelasaki dalam cara tayammum. Mal asbabul lati tudhidu tayammum. Sebutaki sebab-sebab sebisa muliaki tayammum. Takallam ala syurut tayammum. Ayo kepentatan bicarakan syarat-syarat tayammum apa? Kam faraidut tayammum, beda berapa fardu-fardun tayammum. Dan rukun akan bersebut ya dek pun. Malladhi yastabiha lit tayammum. Maksudnya malladhi yustabahu ni kan mungkin isi benda. Malladhi yustabahu lit tayammum. Artinya apa sebisa elakonin ketika aba tayammum. Kira panjang kibul-kibul. Mun fardu cuman sekalian. Mun sunnat sekarang asanika. Malladhi yubtilut tayammum sebutaki barang-barang sahabat talaki tayammum. Pas terakhir ma hikmatut tayammum. Apa hikmanah atau faidah tayammum. Dikitukan pun mare jelasaki. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan.